Good evening, everyone. Welcome to the Petaluma Fairgrounds Advisory Panel Lottery Selection event. My name is Grace Taylor, Director of Operations at Healthy Democracy. Buenas noches a todos y bienvenidos al evento de selección de lotería del panel asesor del recinto ferial de Petaluma. Mi nombre es Grace Taylor, Directora de Operaciones en Healthy Democracy. And my name is Lynn Davis, Program Co-Director of Healthy Democracy. Y mi nombre es Lynn Davis, codirector del programa de Healthy Democracy. Healthy Democracy is a nonpartisan nonprofit that designs and coordinates innovative, deliberative democracy programs. Healthy Democracy es una organización sin fines de lucro, no partidista, que diseña y coordina programas innovadores de democracia deliberativa. We're so excited to be here with you all tonight. Estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes esta noche. We're joined by Mayor Teresa Barrett, an American Sign Language interpreter, Claire, and a Spanish language interpreter, Maria. Nos acompañan la alcaldesa Teresa Barrett, una intérprete de lengua de señas estadounidense, Claire, y una intérprete de español, María. Thanks to the three of you for being here. Gracias a las tres por estar aquí. Our process prioritizes accessibility, and we hope that you get a taste of that tonight with these language services. Nuestros procesos priorizan la accesibilidad y esperamos que esta noche tengan una muestra de ello con nuestros servicios lingüísticos. We can't wait to dig into the main event, the Democratic Lottery, but first, let me tell you a little bit about us. Estamos ansiosos de entrar en el evento principal, la Lotería Democrática, pero antes déjenme contarles un poco sobre nosotros. Our organization's purpose is to help coordinate a credible process where panelists on the advisory panel are free and able to work together to make their recommendations to the city and the 4th District Agricultural Association. El propósito de nuestra organización es ayudar a coordinar un proceso creíble en el que los panelistas del panel asesor sean libres y puedan trabajar juntos para hacer sus recomendaciones a la ciudad y a la Asociación Agrícola del Cuarto Distrito. By nonpartisan, we mean that we take no sides on the issue at hand. We are the process people through and through. Por no partidista, queremos decir que no tomamos partido en el tema en cuestión, somos personas de proceso, de principio a fin. We specialize in creating lottery-selected panels that function around deliberative processes that minimize bias and help ensure that everyone has an equal voice at the table. Nos especializamos en crear paneles seleccionados por loterías que funcionan en torno al proceso deliberativo, que minimizan el sesgo y ayudan a garantizar que todos tengan la misma voz en la mesa. Our processes are different from traditional public engagement methods in that they create space for panelists to speak for themselves, to the point where they literally author every word of their findings. Nuestro proceso es diferente al de los métodos tradicionales de participación pública, en el que crean un espacio para que los panelistas hablen por sí mismos, hasta el punto en el que literalmente escriben sus propias constataciones. We are impartial to the outcome of the event, but we are fierce defenders of the integrity of the process. Somos imparciales en cuanto al resultado del evento, pero defensores acérrimos de la integridad del proceso. And thank you to Petaluma for taking this step with us, bringing new folks into the conversation, and providing useful advice to decision makers on a very important issue. Y gracias a Petaluma por dar este paso con nosotros, traer nuevas personas a las conversaciones y brindar consejos útiles a los entes decisorios sobre un tema muy importante. I hope you're all proud and excited to be part of the first ever lottery selected panel of its kind in California. Espero que todos estén orgullosos y contentos de ser parte del primer panel seleccionado por lotería de este tipo en California. You are all part of the front lines of democratic innovation in the United States.
Todos ustedes son parte del Frente de la Innovación Democrática de los Estados Unidos. Today we will be selecting a panel of 36 people made up of a diverse cross-section of Petalumans. Hoy seleccionaremos un panel de 36 personas compuesto por una muestra representativa de los petalenses. We have created 1,000 different possible panels that are both random and demographically representative of the community. Hemos creado 1000 paneles diferentes que son aleatorios y demográficamente representativos de la comunidad. Tonight we will select one of those panels. Y esta noche seleccionaremos a uno de estos paneles. The 1,000 potential panels are published on our website. Los 1000 paneles posibles están publicados en nuestra página web. If you've applied to be a panelist, you can find out which of the 1,000 panels you have been assigned to by following the instructions on our website. Si ha solicitado ser panelista, puede averiguar a cuál de los 1000 paneles ha sido asignado siguiendo la instrucción de nuestro sitio web. Hang on just a little while longer to see if you're one of the lucky ones to win the Democratic lottery and take part in a once-in-a-lifetime opportunity to engage in a new type of democracy. Espere un poco más para ver si usted es uno de los afortunados que gana la Lotería Democrática y ser parte de nuestra oportunidad única de participar en un nuevo tipo de democracia. Once again, we would like to thank Mayor Barrett for being with us today. And now we'll invite her to share her thoughts on the Petaluma Fairgrounds Advisory Panel. Over to you, Mayor Teresa Barrett. Una vez más, nos gustaría agradecer a la alcaldesa Teresa Barrett por estar con nosotros. Y ahora la invitamos a compartir lo que piensa sobre el panel asesor de Petaluma Fairgrounds. Con ustedes, la alcaldesa Teresa Barrett. Good evening. As the mayor of Petaluma, I'm especially happy to be kicking off another first for our community. Buenas noches, y como alcaldesa de Petaluma, estoy muy satisfecha de ser una de las personas innovadoras de algo único. We're here to choose a panel of community residents who will engage in a focused effort to determine the future of the Petaluma Fairgrounds. Hoy estamos para escoger un panel de residentes de la comunidad. I'm sorry, Mayor, can you repeat the last part? To determine the future of the Petaluma Fairgrounds. Para determinar el futuro de lo que son el área de la feria. And this will be for our city. Y esto será para nuestra ciudad. For the 4th District Agricultural Association, better known locally as the Sonoma Ren Fair. Y esto también servirá para la organización del 4º Distrito Agrícola, que se conoce más como la Sonoma Ren Fair. But most importantly, for our community and our future. Pero más importante que todo, para nuestra comunidad y su futuro. Thanks to all our community residents who volunteered to be part of this groundbreaking process. Gracias a todos los residentes de Petaluma que están haciendo parte de este innovador sistema y proceso. In order for us to be successful, you needed to be involved. Para que tengamos éxito, ustedes necesitan estar involucrados. So thank you very much, and now we will get underway. Así que muchas gracias y vamos a continuar. Thank you, Mayor Barrett. Gracias, alcaldesa Barrett. Thank you. We're so honored to be here and help out with putting together this process. Gracias, alcaldesa Barrett. Nos sentimos muy honrados de estar aquí y ayudar a organizar este proceso. As a reminder, we take no sides on the topic at hand. Como recordatorio, no tomamos partido en el tema en cuestión. We are here specifically to take care of the process. Somos personas de proceso de principio a fin. We specialize in creating a deliberative process that minimizes bias and helps to ensure that everyone has an equal voice at the table. Nos especializamos en crear procesos de deliberación aleatorios que minimizan el sesgo y ayudan a garantizar que todos tengan la misma voz en la mesa.
One of the ways we do that is by creating a lottery process. Una de las formas en que hacemos esto es creando un proceso de lotería, As opposed to a process driven by influence, money, or politics. en lugar de un proceso accionado por la influencia, el dinero y el acceso. Now, though we don't take a stance on the topic, we know that many of you out there do. So let's get down to it. What will this panel be considering? They'll be considering the future of the Petaluma Fairgrounds property. Ahora, aunque no tomamos una postura sobre el tema, sabemos que muchos de ustedes sí lo hacen. Entonces, pongámonos manos a la obra. ¿Qué considerará este panel? Estarán considerando el futuro de la propiedad del recinto ferial de Petaluma. The Petaluma Fairgrounds is the heart of the city, and its future needs to be decided through robust and inclusive community engagement. El recinto ferial de Petaluma es el corazón de la ciudad y su futuro debe de decidirse mediante un compromiso sólido e inclusivo de la comunidad. For the past 50 years, the city of Petaluma has leased the property to the 4th District Agricultural Association. Durante los últimos 50 años, la ciudad de Petaluma ha arrendado la propiedad a la Asociación Agrícola del Cuarto Distrito. With the existing lease expiring in December 2023, the city has an exciting opportunity to ensure that all Petalumans get to weigh in on what the future of the Petaluma Fairgrounds property should be. Con el contrato de arrendamiento existente que expira en diciembre del 2023, la ciudad tiene una gran oportunidad para garantizar que todos los habitantes de Petaluma puedan opinar sobre cuál debería ser el futuro del recinto ferial de Petaluma. The advisory panel will be asked, how might we use the city's fairgrounds property to create the experiences, activities, resources, and places that our community needs and desires now and in the foreseeable future? And we'll produce recommendations that will be delivered to the Petaluma City Council and the 4th District Agricultural Association. Se le preguntará al panel asesor, ¿cómo podríamos usar la propiedad del recinto ferial de la ciudad para crear las experiencias, actividades, recursos y lugares que nuestra comunidad necesita y desea ahora y en el futuro previsible? Y producirá recomendaciones que serán entregadas al Consejo Municipal de Petaluma y a la Asociación Agrícola del Distrito Cuarto. The decision makers will consider and publicly respond to each recommendation that the panel makes. Los tomadores de decisiones considerarán y responderán públicamente a cada recomendación que haga el panel. We want to highlight that the Petaluma Fairgrounds Advisory Panel will take accessibility and public engagement to a new level. Queremos resaltar que el panel asesor del recinto ferial de Petaluma llevará la accesibilidad en la participación pública a un nuevo nivel. Panelists will be paid $20 an hour for their time in deliberation, over 100 total hours. A los panelistas se les pagará $20 por hora por su tiempo en la deliberación, más de 100 horas. Panelists will also be provided with any accommodations they need to participate fully in the process, such as compensation for child and elder care, transportation costs, laptops and tech support, and comprehensive language access services. También recibirán las adaptaciones que necesitan para participar plenamente en el proceso, como compensación por el cuidado de niños o ancianos, costos de transporte, computadoras portátiles y soporte técnico y servicios integrales de acceso al idioma. Those include interpretation and translation, as you're getting a taste of tonight. Interpretación y traducción, como ya lo están presenciando esta noche. Remember, the advisory panel is only one of 6 ways that community members can be involved in the fairgrounds visioning process. Recuerden que el panel asesor es solo una de las 6 formas en que los miembros de la comunidad pueden participar en el proceso de visión del recinto ferial.
For more details on other ways to be involved in the broader engagement plan, check out the city's webpage. Para obtener más detalles sobre otras formas de participación en el plan más amplio del recinto ferial, consulte al sitio web de la ciudad. Okay, now that we've heard about who Healthy Democracy is, let's break down what it is that we do. Bien, ahora que hemos escuchado sobre quién es Healthy Democracy, analicemos qué es lo que hacemos. What exactly is a democratic lottery? We've prepared this short video to help explain the process. ¿Qué es exactamente una lotería democrática? Hemos preparado este breve video para ayudar a explicar el proceso. Ahora vamos a mostrar dos videos que ayudan a explicar nuestro proceso. El primer video trata sobre los pasos de una lotería democrática. Una lotería democrática tiene los siguientes pasos. Primero, se envían de 5 a 15,000 correos a direcciones aleatorias en toda la comunidad. Cada persona que responda es un posible panelista. Con las respuestas recibidas, el software de fuente abierta, Panelist, crea cientos de paneles potenciales que son aleatorios y demográficamente representativos. Finalmente, en un evento de selección de lotería en vivo, como el de esta noche, se seleccionará un panel. Los panelistas que han sido asignados al panel seleccionado participan en una extensa deliberación y brindan recomendaciones para los entes decisorios. Este video tiene algunos gráficos útiles que quizás puedan seguir. Todavía no hemos tenido la oportunidad de traducir los siguientes videos y nos disculpamos por eso. Después de la transmisión en vivo, la grabación de esta reunión se compartirá en el canal de YouTube de Healthy Democracy. La grabación tendrá traducciones disponibles en español, así que esperamos que disfruten aprendiendo sobre las loterías democráticas. What are democratic lotteries, and why do we need them? Well, one of the problems is that we don't see ourselves in our democracy. Decision makers at every level are consistently older, whiter, and wealthier than the general public. Non-white racial groups in the US make up nearly 40% of the population, yet only 23% of Congress. And even though women make up half the population, they still only make up 27% of Congress. And that's an all-time high. We don't see ourselves reflected in those who make decisions on our behalf. And it's not just decision makers. Those who participate in traditional politics follow the same trends. We hear from the same voices over and over again. We don't see public decision making as something we all can do. This leaves large portions of the population left out of decisions that affect their lives and disenfranchised from politics altogether. In order for democracy to work, we all need to have a place at the table. Imagine a democracy where our public decision-making reflected our diversity, where everyone participated in in-depth policymaking, where expertise was both valued and questioned, and where our government was a tool we all used together. Sounds too good to be true? It's not. We're already on our way. Democratic lotteries ensure that all of us, from every walk of life, have a place in public decision-making. They bring together everyday people to talk about the toughest policy issues. Here's how they work. First, 5,000 to 15,000 invitation mailers are sent to randomly selected residential addresses throughout the community. There are 3 levels of randomization throughout this process. This is the first. Next, it's time to crunch the data. That means that if women make up 50% of the population, they make up 50% of the panel. Or if those under 25 make up 20% of the population, they also make up 20% of the panel. Then, the data is entered into the open source software called Panelist. Panelist takes the data and creates hundreds of potential panels that are both random and demographically representative of the community. Each potential panelist is assigned to various panels based on their demographic makeup. This is the second level of randomization.
And finally, after creating hundreds of potential panels, each random and demographically representative, it's time to select just one. It's time to be in it to win it. At a public lottery selection event, the panel is selected. Those who are on the selected panel have won the Democratic Lottery and will take part in extensive deliberation around the issue at hand. At the end of the process, the panelists will hand over recommendations to decision makers. Democratic lotteries are elevating the voices of everyday people in public decision-making and designing a more collaborative democracy together. So now you know how a democratic lottery works. Ahora, ya sabes cómo funciona una lotería democrática. At this stage, we're almost ready to select the Petaluma Fairgrounds Advisory Panel. We just have one more brief video explaining how that open source software Panelist works. En esta etapa, estamos casi listos para seleccionar el panel asesor del recinto ferial de Petaluma. Tenemos un breve video más que explica cómo funciona el software de fuente abierta Panelist. Una vez más, pido disculpas por no tener aún traducido el siguiente video. Después de la transmisión en vivo, los videos se añadirán al canal de YouTube de Healthy Democracy y tendrán traducción al español. Este video explica cómo el software de fuente abierta Panelist crea paneles potenciales demográficamente representativos. So in order to demonstrate how this selection software works, let's imagine that the residents of Sesame Street need to decide some important question about the future of their neighborhood, and they want to select a panel by lottery that's a microcosm of the Sesame Street community. So first, we would need to know a little bit about the population of Sesame Street. We see here, and do not quote us on this, that 40% of the residents of Sesame Street are the color green or blue. That means on a panel of 10, that ideally 4 of the panelists would be green or blue. But in order for the selection software to work its magic, we need a small range here, so a little bit of wiggle room. So we would ask for between 3 and 5 panelists to be green or blue. For orange or yellow, we're looking for between 2 and 4 panelists to meet around 30%. And for both attributes, with only 15%, between 1 and 2 panelists. For gender, we do the same thing, but note that following our rule for residents of another gender identity, down here, neither male nor female, would mean potentially selecting 0 panelists, and we don't want this. We want to ensure each group has at least some representation. So we tell the software to select 1. Next, imagine we sent an invitation to all of the residents on Sesame Street, and the following residents responded. So they self-report their color identity and their gender identity, and then we give each one a unique code, which we'll use instead of their names for the rest of the selection process. Next, we open up Panelist, the open source selection software that allows anyone to conduct a democratic lottery. We click Compute a Civic Lottery. We upload our categories file, which indicates the ranges of panelists in each group that we indicated just now. Then we upload our respondents pool, which is a list of all the residents identified only by their unique number. This ensures that everybody's demographic information stays private and secure. Next, we tell Panelist to select a panel of 10, confirm that all of this information is anonymized, and click Submit. And I've done this previously. We have a civic lottery successfully generated. And what the program spits out at this point is a list of all the potential panels that meet our needs. So a balance of colors and genders that match the Sesame Street population. And that list looks like this.
Then, just like we'll do in a few minutes, the last part of the random selection is to choose just one of these many panels. Hopefully that gives you a better sense for how the panel selection software works. Now, our explainer video showed two demographic categories, color and gender. Esperamos que eso haya ayudado a tener una idea de cómo funciona el software. Ahora, nuestro video explicativo mostró dos categorías demográficas, color y género. In real life, however, this panel will be selecting across 7 demographic categories. Sin embargo, en la vida real, seleccionaremos este panel en 7 categorías demográficas. These are age, gender, race and ethnicity, location of residence, housing status, educational attainment, and experience of a disability. Estas serán edad, género, raza, etnicidad, lugar de residencia, estado de vivienda, nivel educativo, experiencia con una discapacidad. Each of these 7 categories has several options under it. In most cases, we start with percentages from the US Census. Cada una de estas 7 categorías tiene varias opciones debajo de ella. En la mayoría de los casos, partimos de los porcentajes del censo de Estados Unidos. Each of these 7 categories, excuse me. Then since this panel will have 36 people on it, we take the percentage out of 36 to get a target range. Luego, dado que este panel tendrá 36 personas, tomamos el porcentaje de 36 para obtener un rango objetivo. Then the software selects a panel that satisfies the many different targets all at the same time. Luego, el software selecciona un panel que satisface los diferentes objetivos, todo al mismo tiempo. Once again, the idea here is to select a panel that represents the city, that is sort of a city in one room. Una vez más, la idea aquí es seleccionar un panel que refleje la ciudad, es decir, una especie de ciudad en una habitación. Naturally, there's more detail to how these targets are created. In this process, for example, the City Council has determined that the selection of the panel should take equity into account when setting these targets. Por supuesto, hay más detalles de cómo se crean estos objetivos. En este proceso, por ejemplo, el Consejo Municipal de Petaluma ha determinado que la selección de este panel debe tener en cuenta la equidad al establecer estos objetivos. Specifically, where possible, some of the targets for this panel are based on the school-age population and/or adjusted to compensate for disparities in previous public engagement processes. En concreto, en la medida posible, algunos de los objetivos de este panel se basan en la población en edad escolar y/o se ajustan para compensar las disparidades en procesos anteriores de participación pública. Essentially, the idea here is to acknowledge that a panel that is exactly proportional to the population may not always be what is most fair, given the present and historical context. Básicamente, la idea es reconocer que un panel exactamente proporcional a la población puede no ser siempre lo más justo, dado el contexto actual o histórico. So now at last we're ready to select our panel. We had 342 of you respond to the call for panelists, which is great. Así que ahora, por fin, estamos listos para seleccionar nuestro panel. 342 de ustedes respondieron a la convocatoria de panelistas. Increíble. As you've already seen in the video, we've already used the software Panelist to create 1,000 panels that all match the demographic targets. Como acabas de ver en el video, ya hemos utilizado el software Panelist para crear 1000 paneles que coinciden con los objetivos demográficos. If one of the panels that you've been selected onto is drawn,
then you will receive an email by the end of this week and a phone call from Healthy Democracy staff by April 20th. Si se sortea uno de los paneles en los que ha sido seleccionado, recibirá un correo electrónico a finales de esta semana y una llamada telefónica de un miembro del personal de Healthy Democracy y antes del 20 de abril. Now let's draw the numbers for our panel. Ahora vamos a sortear los números de nuestro panel. Lynn is going to show you that he has 10 balls numbered 0 through 9. Aquí ven que hay 10 bolitas numeradas del 1 al 10. He's going to put them into our bingo cage. Voy a ponerlas en nuestra jaula de bingo We're going to spin the cage. y vamos a girar la jaula. Go for it. Okay. Great. So the first digit in our panel is an 8. Muy bien. Así que el primer dígito de nuestro panel es el número 8. We're going to put this back in the bingo cage so that all the numbers have an equal chance. Voy a volver a poner esta bolita de nuevo en la jaula para que todos los números tengan la misma oportunidad. Okay, let's spin again. Okay. Y vamos a girar de nuevo. Oh, mix them up, mix them up. Okay, there we go. Which way do I go? This way? Other Oh, this way. way. There we go. Did you get the second digit? No, that's it. This is the second digit? It's the Y este es el segundo dígito It's a 1. y es el número 1. And we put the ball back in. One more. One more. Volvemos a meter la bolita. Wait, the other Other way? way. Oh my gosh. Okay, there we go. And the third digit is a 1. Y el tercer dígito es el número 1. So our panel is 811. Ahora, el número de nuestro panel es el 811. So now we have a panel. Our colleague is going to bring up the panelist codes, and so that you'll be able to see who is on panel 811. Bien, y tenemos un panel. Ahora nuestro colega está trayendo todos los códigos de los panelistas que se encuentran en el panel número 811. In a moment, we'll share those panelist codes on our screen. En un momento compartiremos todos esos códigos de panelistas en nuestra pantalla. Or if you're on our webpage, you can look up panel number 811 and see all the panelist codes that sit on that panel. O si están en nuestra página web, pueden buscar el panel número 811 y ver todos los códigos de los panelistas que están en ese panel. As a reminder, if you are one of the panelists who has been selected tonight, you can expect an email or a phone call before April 20th, notifying that you have been selected and ensuring that you're still able to participate in the panel. Como recordatorio, si usted es uno de los panelistas que ha sido seleccionado esta noche, puede esperar un correo electrónico y o una llamada antes del 20 de abril, notificando que ha sido seleccionado y asegurándose de que todavía puede participar en el panel. If you weren't selected tonight, but you still want to participate in the broader engagement around the visioning of the Petaluma Fairgrounds, please sign up for updates on our webpage. Si no ha sido seleccionado esta noche, pero aún quiere participar en el compromiso más amplio en el torno a la visión del recinto ferial de Petaluma, por favor inscríbase para recibir actualizaciones en nuestra página web. There will be opportunities for the broader public to engage directly with the advisory panel that we'll send out to anyone who has requested panel updates from us. Habrá oportunidades para que el público en general participe directamente con el panel asesor que enviaremos a todos los que nos hayan solicitado actualizaciones sobre el panel.
Also remember that this is just one of 6 ways to be involved in this conversation. Además, recuerden que esta es solo una de esas 6 maneras de participar en esta conversación. Please visit the City of Petaluma's Fairgrounds webpage for more information about their broader engagement plan. Por favor, visite la página web del recinto ferial de la ciudad de Petaluma para obtener más información sobre su amplio plan de participación. And we're still waiting for those panelist codes. So we'll explain a little bit more about this process. Seguimos esperando los códigos de este panel, así que vamos a explicar un poquito más acerca de este proceso. Now, if you haven't been selected as part of panel number 811, don't worry, there's still a chance you could make it onto the panel. Ahora bien, si no ha sido seleccionado como parte del panel número 811, no se preocupe, todavía existe la posibilidad de que pueda formar parte del panel. That's because when we reach out to folks, sometimes they realize they can't participate after all. Esto se debe a que cuando nos ponemos en contacto con las personas, a veces se dan cuenta de que no pueden participar después de todo. Now, maybe that won't happen. That would be awesome. Tal vez esto no ocurra, lo cual sería estupendo. But in case folks do drop out, we'll be holding an additional reselection event 2 weeks from now on April 27th at 6 p.m. to fill in any gaps in the panel. Pero en caso de que algunas personas se retiren, realizaremos un evento adicional de reselección dentro de 2 semanas, el 27 de abril a las 6 de la tarde, para llenar cualquier vacío en el panel. That brief event will be live streamed and recorded on our YouTube channel, just the same as this one was. Ese breve evento será transmitido en vivo y grabado en nuestro canal de YouTube, al igual que este. On that date, we will also be selecting a set of official alternate panelists who will be prepared to step in for anyone who drops out from that date until the first day of the panel on May 13th. En esa fecha, también seleccionaremos un grupo oficial de panelistas suplentes que estarán preparados para sustituir a cualquier persona que abandone desde esa fecha hasta el primer día del panel, que será el 14 de mayo. And remember, if you weren't selected tonight but still want to be part of the Fairgrounds visioning process, the Petaluma Fairgrounds Advisory Panel is just one of 6 ways to be involved. So check out the city website for more information on other ways to be involved. Y recuerde, si usted no fue seleccionado esta noche, pero todavía quiere ser parte del proceso de visión del recinto ferial, el panel asesor del recinto ferial de Petaluma es solo una de las 6 maneras de ser incluido. Consulte el sitio web de la ciudad para obtener más información sobre cómo participar. Wonderful. We almost have the panelist codes ready to share with you. Ya casi tenemos los códigos del panel para compartirlos con ustedes. And we're waiting for that to show up on your screen. Por favor, esperen que eso se va a presentar en su pantalla. It should just be another few moments Va a ser unos cuantos momentos más. before we find out who is in panel number 811. Para saber quién va a estar en el panel 811. Here we go. Ah, nice. So if your panelist code matches any of the codes shown here this evening, you Si el have the código de code- panel muestra cualquiera de los números que están ahorita en la pantalla, You've been selected to our panel, ustedes han sido elegidos al panel. and you will be hearing from us shortly. Y escucharán de nosotros prontamente. And a tiny explanation, if you have a panelist code that has a letter A or B after it, we'll let you know whether that is you or one of your household members. Y si ustedes reciben un código de panel que tiene la letra A o B, le dejarán saber si es usted o algunos miembros de su familia. And these are very small numbers, so we will read them out loud to you so that you can tell if your number is one of the numbers.
Estos So- números están pequeñitos, así que se los vamos a leer para que ustedes sepan si van a estar incluidos en el panel. So we have panelist code 10043A. 107, oh, sorry. Código de panel 10043A, 10719, 10719, 13257, 13257, 15170A, 15170A, 16160, 16160, 19237, 19237, 10098B, 10098B, 12030, 12030, 13412, 13412, 15445, 15445, 17460, 17460, 19243B, 19243B, 10245, 10245, 12601, 12601, 14545, 14545, 15448, 15448, 19838, 19838, 19399, 19399, 10363, 10363, over halfway there. ya casi 12788, terminamos. 12789, 12789, 14924A, 14924A, 15482, 15482, 17730, 17730, 19419, 19419, 10640, 10640, 12822, 12822, 14951, 14951, 15499, 15499, 17804A, 17804A, 19720, 19720, 10701, 17001, 13102, 13102, 15148B, 15148B, 16119, 16119, 17905, 17905, and finally 19818B. y finalmente 19818B. Congratulations to all 36 of Felicitaciones. you. Los 36 de ustedes, felicitaciones. we look forward to working with all of you. Estamos con muchísimas ganas de trabajar con todos ustedes. Now, finally, we'd like to say some thank yous. Finalmente, nos gustaría dar algunas gracias. We'd like to thank Mayor Barrett for being here today and the city for believing in and funding this project. Nos gustaría agradecer a la alcaldesa Barrett por estar aquí hoy y a la ciudad por creer en este proyecto y financiarlo. We'd like to thank the fair. Nos gustaría agradecer a la feria. And we'd like to thank the many stakeholders who have already participated and will continue to participate in the upcoming months.
y a las muchas partes interesadas que ya han participado y seguirán participando en los próximos meses. They will help to introduce the panel to many sources of important information and a diversity of viewpoints on this topic. Ellos ayudarán a presentar al panel muchas fuentes de información importante y una diversidad de puntos de vista sobre este tema. We'd also like to thank the creators of the Panelot software, our colleagues at the Sortition Foundation in the UK, and researchers at Carnegie Mellon, Harvard, and Stanford universities. También nos gustaría dar las gracias a los creadores del software Panelist, nuestros colegas de Sortition Foundation del Reino Unido y los investigadores de las universidades de Carnegie Mellon, Harvard y Stanford. These researchers have created freely accessible software that makes conducting a democratic lottery more transparent and much easier to do than it used to be. Estos investigadores han creado un software de libre acceso que hace que la realización de una lotería democrática sea más transparente y mucho más fácil de lo que solía ser. And most of all, thank you so much to the residents of Petaluma and especially to everyone who replied to the invitation letter. Y sobre todo, muchas gracias a los residentes de Petaluma y especialmente a todos los que respondieron a la carta de invitación. We so appreciate the time commitment you were prepared to make. Apreciamos el compromiso de tiempo que estuvieron dispuestos a dar. This is an impressive investment in your community, and we hope that you'll be involved in future opportunities and follow along with the work of this panel. Se trata de una impresionante inversión en su comunidad y esperamos que participen en futuras oportunidades y que el trabajo de este panel continúe. If you have any questions about this lottery selection or this process in general, please reach out to us via our website or at info@healthydemocracy.org. Si tienen alguna pregunta sobre esta selección de la lotería o este proceso en general, por favor pónganse en contacto con nosotros a través de nuestra página web o en info@healthydemocracy.org. Thank you so much for watching this lottery selection event for the Petaluma Fairgrounds Advisory Panel, and have a wonderful evening. Muchas gracias por ver este evento de selección de la lotería para el panel asesor del recinto ferial de Petaluma y que tengan una buena noche.